Kafa je jedan od najpopularnijih napitaka na svetu. Svakog dana se popiju milijarde šoljica od jutarnje kafe za razbuđivanje do druženja uz kafu, poslovnih sastanaka, pa čak i rituala uživanja u miru i tišini. Ali kafa nije samo piće, ona je kultura, tradicija, istorija i nauka u jednoj šoljici. U ovom videu govorit ćemo o poreklu kafe, vrstama, pripremi, nutritivnim vrednostima, mogućim benefitima, ali i merama opreza. Na kraju ćete razumeti zašto kafa već vekovima zauzima posebno mesto u ljudskoj svakodnevnici. Kafa potiče iz Etiopije, gde prema legendi pastir Kaldi primećuje da njegove koze postaju energične nakon što jedu crvene plodove sa jedne biljke. Ti plodovi su zapravo plodovi kafe. Odavde se kafa širi na Arabijsko poluostrvo, zatim u Tursku, Evropu i dalje po svetu. Danas se uzgaja u zemljama takozvanog pojasa kafe, u tropskim predelima Južne Amerike, Afrike i Azije. Postoje dve glavne vrste kafe, arabika i robusta. Arabika se smatra kvalitetnijom, nežnijeg ukusa i sa više aromatskih nota poput čokolade, badema ili voća. Robusta je jača, gorča i sadrži više kofeina. Često se koristi u espresu jer daje bogatiju kremu i snažniji ukus. Kafa se dobija iz zrna koja prolaze nekoliko koraka: branje, sušenje ili mokru obradu, prženje i mlevenje. Prženje je posebno važno jer tada nastaju aroma i ukus koje prepoznajemo. Postoje svetlo, srednje i tamno prženje, a svako daje drugačiji karakter piću. Nutritivno gledano, kafa je niskokalorični napitak, bez masti i ugljenih hidrata, ako se pije bez dodataka. Sadrži prirodne bioaktivne komponente kao što su polifenoli i antioksidansi. Najpoznatiji sastojak je kofein, prirodni stimulans koji utiče na budnost i koncentraciju. Umereno konzumiranje kafe može da doprinese osjećaju veće energije, poboljšanoj pažnji i smanjenom osjećaju umora. Antioksidansi iz kafe učestvuju u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Kafa takođe blago ubrzava metabolizam i podstiče termogenezu. Neka istraživanja povezuju umerenu konzumaciju sa povoljnim efektima na raspoloženje i mentalnu budnost. Međutim, važno je naglasiti balans i meru. Previše kofeina može dovesti do nervoze, ubrzanog pulsa ili problema sa spavanjem, naročito kod mlađih osoba i onih osetljivijih na kofein. Zbog toga je bitno slušati svoje telo, izbegavati kafu kasno uveče i ne preterivati sa količinama. Kafa se koristi na mnogo načina. Najpoznatije su turska kafa, espresso, americano, latte, cappuccino i filter kafa. Razlike potiču iz načina pripreme, pritisak, temperatura vode, veličina mlevenja i vreme ekstrakcije. Fino mlevenje je pogodno za espresso, dok je krupnije mlevenje bolje za filter ili French press. Kafa je sastavni deo kulinarstva, koristi se u kolačima, tiramisu, sladoledima, pa čak i u slanim jelima kao začinska nota. Miris sveže mlevene kafe mnogima je jedan od omiljenih mirisa na svetu i povezuje se sa osjećajem doma,
topline i opuštanja. Kultura kafe je posebna priča. U mnogim zemljama postoje rituali ispijanja kafe. Turska kafa uz razgovor, italijanski espresso u pokretu, produžene kafe u kafe barovima širom sveta. Kafa spaja ljude, uz nju se razgovara, smeje, razmišlja, piše i stvara. Kada govorimo o zdravlju, važno je istaći umerenu upotrebu. Ljudi sa određenim zdravstvenim tegobama, kao i deca i adolescenti, treba da budu posebno obazrivi sa kofeinom, a najbolje je da se posavetuju sa odraslima ili lekarom o bezbednim količinama. Takođe, kafa sa puno šećera, sirupa i šlaga više liči na desert nego na napitak, pa je dobro znati šta tačno unosimo. Instant kafa i mlevena kafa nisu isto. Instant kafa je industrijski obrađena, dok sveže mlevena zadržava više arome. Cela zrna čuvaju se u dobro zatvorenim posudama dalje od svetlosti i toplote, da bi sačuvala kvalitet što je duže moguće. Postoji i bezkofeinska kafa, koja je dobar izbor za one koji vole ukus, ali žele da izbegnu kofein. Proces dekofeinizacije uklanja većinu kofeina, ali aroma i dalje ostaje prisutna. Kafa je takođe jedan od glavnih proizvoda globalne trgovine i izvor prihoda za milione ljudi širom sveta. Male plantaže, porodični biznis i lokalne pržionice čuvaju zanat i tradiciju uzgoja i pripreme. Na kraju, kafa je mnogo više od napitka za buđenje. Ona je ritual, trenutak za sebe, vreme za razgovor i uživanje. Bilo da volite jaku crnu kafu ili kremasti kapućino, lagani filter ili tursku kafu iz džezve, svaka šoljica nosi svoju priču. Od zrna do mirisa koji ispunjava prostor. Ako vam je ovaj video bio koristan, zapamtite da je ključ umerenost, kvalitet i uživanje u trenutku. Pišite u komentarima koju kafu vi najviše volite i kako je pripremate. Eto, dragi gledaoci, u ovom videu smo rekli nešto više o kulturi pijenja kafe. Znamo da ih ima mnogo vrsta, ali kod nas je ova crna obična kafa izgleda najpopularnija. Ako vam je video bio zanimljiv, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sledećem videu koji govori o hrani, putovanjima ili zdravlju. Hvala na pažnji i prijatan dan.